अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरे चीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक, इमरान खान का ट्वीट और मस्तूंग में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जिसमें पाक फौज के मेजर समेत 2 सपूत अपनी जान कौम पर निछावर कर गए। ये चारों खबरें न सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, ख़ास तौर पर 4 वजूहात की बुनियाद के ऊपर। इन पर बात करते हैं, लेकिन उनसे पहले इन चारों खबरों के अहम नकात का जायजा लेते हैं ताकि इनके लिंकेजेस और इनका इंटरनेशनल इंपैक्ट हमारे सामने मुकम्मल क्लैरिटी के साथ आ सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने चीन का दौरा किया, चीन के वजीर खारजा के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात में जहां पर दीगर खासतौर पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताउन, पाकिस्तान और चीन के दरमियान रिलेशंस के ऊपर बात की गई, वहीं पर इस मुलाकात में खास तौर पर उन तमाम प्रोजेक्ट्स चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लगे हों या वो बलूचिस्तान में ऑपरेटिव हों, वहाँ पर चीनी बाशिंदों की हिफाजत की यकीन दहानी कराई गई है और सीपैक 2 पर अमल दरामद तेज करने पर भी इत्तफाक किया गया है। और इसके साथ साथ चीनी सरमायाकारी के लिए जो रूट इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बिल्ड किया जा चुका है, उस रूट की हिफाजत को यकीनी बनाने के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है। ये इस मुलाकात का महज एक इम्पैक्ट है। जबकि दूसरी खबर जिसका ताल्लुक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर इस सारे सिनेरियो में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खिताब का जो उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की थी, उसका 1 मिनट 10 सेकंड का एक क्लिप अपलोड किया है और साथ उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर उसकी नरेशन भी बयान की है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और ये उनके इस वीडियो के अंदर जो कि जिस क्लिप का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं उसके अंदर ये तमाम बातें एज इट इज ही की गई हैं। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमने पुलिस के जरिए ऑपरेशन करके इन गुड तालिबान या बैड तालिबान को निकाला, मगर बाद में फिर इन्हीं लोगों को दोबारा लाया गया। जब वो पकड़े गए तो आईएसआई और एमआई वालों ने पुलिस से उन्हें छिड़वाया और कहा ये हमारे लोग हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब वो लोग फिर ज्यादा हो गए हैं, यानी तालिबान। फिर अली अमीन गंडापुर का ये कहना था कि मैं दोबारा कहता हूं कि अपने वर्दी वाले बंदों से जंग लड़ें, यानी जो यूनिफॉर्म्ड लोग हैं उन्हीं के साथ दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ी जाए। गुड तालिबान बैड तालिबान कबूल नहीं। अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो इनको फ़ौज में भर्ती कर लो, फिर इनको वर्दी में कश्मीर में लड़ाओ या किसी और महाज पर लड़ा लो। ऐसे शहरों में ये नहीं घूमेंगे। इनके ज़रिए जो जंग आप लड़ना चाह रहे हैं, इसकी वजह से आप और अवाम के दरमियान एतमाद ख़त्म हो रहा है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अली अमीन गंडापुर साहब की मीडिया टॉक का, और इसकी कुछ डिटेल्स और इसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स पर भी मैं आपके साथ बात करूँगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट खबर है, इसका ताल्लुक इमरान खान के एक्स हैंडल से है, और इमरान खान के एक्स हैंडल पर ये एक पोस्ट को शेयर किया गया है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। इसमें इमरान खान इस बात का इजहार करते हैं और वाज़ेह रहे कि आसिम मुनीर साहब ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की, सेंट कॉम के कमांडर ने कांग्रेस के अंदर पब्लिक हेयरिंग के अंदर पाकिस्तान की दहशत गर्दों के खिलाफ की जाने वाली मुहिम, ख़ास तौर पर आईएसआईएस के हवाले से जो खिदमात हैं, जो पाकिस्तान का किरदार है, उसकी तारीफ़ की गई थी। इमरान खान अपनी ट्वीट के अंदर लिखते हैं पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं आसिम लॉ नाफिज है, कानून चल रहा है और आईएसआई इसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज़ आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज़ की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फ़ौज की बदनामी करा रहा है जैसे याह्या खान ने कराई। इस वक्त सेनेट, कौमी असम्बली, वज़ीर आज़म और सदर सब गैर कानूनी हैं। एक जाली आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गईं, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाएं। वो आईनी अदालत जिसमें इंसाफ मिलना चाहिए था, आज वहां आसिम मुनीर ने अपने ज़ाती नौकर बिठा रखे हैं।
یہ عمران خان کے ٹویٹ کا محض ایک اقتباس، طویل ترین ان کا یہ پوسٹ ہے، اس میں سے صرف ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ چوتھی خبر ہے، اس کا تعلق بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف جاری مہم سے ہے، اور اس مہم کے دوران کل مستونگ کے اندر ایک آپریشن کیا گیا جس میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا جس میں میجر زید سلیم اور سپاہی نظم حسین مادر وطن پر قربان ہو گئے، اور اس حوالے سے ISPR نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دہشت گرد اس وقت بھارتی سرپرستی میں سرگرم ہیں، یہ ان کے خلاف آپریشن تھا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، اور اس آپریشن میں جو سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کا جو ہے وہ مقابلہ بھی ہوا، جس کے نتیجے میں میجر زید اور سپاہی نظم حسین یہ دونوں شہید ہو گئے ہیں، اور مزید آپریشن دہشت گردوں کے خلاف اس ایریا میں جاری ہے۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا، یہ چاروں خبریں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہیں، اور ان کے اس وقت نیشنل اور انٹرنیشنل امپیکٹس ہمارے سامنے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حالیہ دنوں میں چند واقعات ہوئے، جس میں سب سے امپورٹنٹ واقعہ 22 اپریل کو پہلگام میں ہونے والا ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، جس میں دہشت گردوں نے جو وہاں پر ٹورسٹ آئے ہوئے تھے پہلگام، ان کو اٹیک کیا، اور اس کے نتیجے میں 24 جو ٹورسٹ تھے وہ جان سے گئے۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھی۔ 6 اور 7 مئی کو بھارت کی طرف سے پاکستان پر اٹیک ہوا، 9 اور 10 مئی کو پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا۔ بھارت نے دہشت گردی کے اس واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ یہ پاکستانی سپانسرڈ دہشت گرد تھے جنہوں نے پہلگام کے اندر کارروائی کی۔ اب علی امین گنڈا پور نے اپنا یہ جو کلپ، جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر موجود ہے، جس کا اسکرین شاٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں علی امین گنڈا پور کا کیا کہنا تھا کہ اگر ان کو لڑانا ہے تو ان کو کشمیر میں لڑاؤ، وردی پہناؤ اور ان کو کشمیر بھجوا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھارتی نیریٹو کو ٹو کیا ہے۔ انہوں نے طالبان کے حوالے سے پاکستان اس وقت جو فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، اس ساری مہم کو انہوں نے متنازع بنا دیا۔ ابھی ریسنٹلی مختلف ایونٹس ہمارے سامنے آئے ہیں جہاں پر بھارت کی طرف سے اس آپریشن کے ذریعے، جس میں انہوں نے پاکستان پر اٹیک بھی کیا تھا پہلگام واقعے پر، اس میں یہ جو امریکی دفتر خارجہ ہے، اس نے یہ جو دی ریزسٹنس فرنٹ ہے، اس کو جو ہے وہ ایک کالا دم تنظیم اور ایک دہشت گرد تنظیم کو کے طور پر اس کو ڈکلیئر کیا۔ اب چونکہ الزام ہے دہشت گردی کا اور امریکہ کا پاکستان کے ساتھ اس وقت جو نیگوسیشنز یا جو انڈرسٹینڈنگز موجود ہیں، وہ بھی دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف آپریشن سے مشروط ہیں۔ اب اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جہاں پر فتنہ الخوارج سرگرم ہیں اور وہاں پر ہر دوسرے دن سیکیورٹی فورسز کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، ابھی 4 روز پہلے بنو کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس واقعے کے اندر جو TTP ہے یعنی فتنہ الخوارج، انہوں نے ڈرونز کے ذریعے ایک ویڈیو بنائی، اور وہ سیکیورٹی فورسز کے اس مرکز کی ویڈیو تھی جہاں پر سیکیورٹی فورسز کے جو افسران تھے وہ وہاں پر بیٹھے تھے، اور اس یہ جو کوارڈ کوپر کے ذریعے ویڈیو بنائی گئی تھی، اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس ویڈیو میں، جو کہ سوشل میڈیا پر موجود بھی ہے، کہ جناب اس ہیڈ کوارٹر کو ہم نے نشانہ بنانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ جدید ترین ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہے ہیں، اور خود خیبر پختونخوا کا IG اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ اب تک متعدد ایسے واقعات، کم از کم 4 ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر دہشت گردوں کی طرف سے ڈرونز کے ذریعے اٹیک کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اس بات کا واضح طور پر اظہار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ڈرونز کے ذریعے کسی طرح کی کوئی
कोई कार्रवाई की हम इजाज़त नहीं देंगे, ना ही हुकूमत को इस बात की, फेडरल गवर्नमेंट को इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि वो ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो कार्रवाई करे मुबैना दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। सूबे का वज़ीर आला ये कह रहा है, और उनके इस बयान के जो इम्पैक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत ज़्यादा संगीन है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक जानिब भारतीय मौक़िफ़ की तस्दीक की, दूसरी जानिब उन्होंने अमेरिका में जो पाकिस्तान की मुखालिफ लॉबी है उसको इस बात का मौका दिया कि वो गुड तालिबान और बैड तालिबान के पुराने नैरेटिव को एक मर्तबा फिर जिंदा करें और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के साथ दोबारा कोलिशन सपोर्ट प्रोग्राम को शुरू करने के बारे में अमेरिका में बड़ी बेहतर सोच पाई जा रही है। उसके साथ पाकिस्तान के लिए जो यूएस एड प्रोग्राम जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुअत्तल किया गया था उसको दोबारा बहाल किया गया है, और कम से कम 4 प्रोजेक्ट्स के लिए यूएस एड ने अपनी जो फंडिंग रोकी थी उसको दोबारा जारी किया। तो पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस एक अहम सिमत में बढ़ रहे थे, जहां पर ये वाला बयान देकर शब खून मारा गया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उसको भी हम अमेरिका से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंपेन चल रही है वो मामलात को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हाईलाइट करने के लिए है। इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे कासिम साहब और सुलेमान साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। उनकी अमेरिका में मौजूदगी के ज़रिए मुख्तलिफ जो सेनेटर्स हैं, उसमें रिचर्ड ग्रीनियल हो या दीगर सेनेटर्स हों जिनसे ब्रॉड शर्मन हो, जिनसे उनकी मुलाकातें हुई हैं इमरान खान के दोनों साहबजादों से, और ये दोनों साहब जो हैं वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से कुछ ज्यादा बेहतर राय नहीं रखते। इस मौके पर जब इमरान खान के साहबजादे अमेरिका में मौजूद हैं, अपने वालिद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात और ख़ास तौर पर इमरान खान के हवाले से कोई रोल प्ले करे, एक सूबे का वज़ीर आला जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इमरान खान के साहबजादों के दौरे के मौके पर एक पास उन तमाम सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को देता है जो कि भारतीय लॉबी का हिस्सा हैं, और उनको ये मौका फराहम करता है कि एक सूबे के ऑन रिकॉर्ड वज़ीर आला के बयान गुड तालिबान और बैड तालिबान की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ एक नई मुहिम का आगाज़ किया जाए। तो इसके ताने बाने अगर आप गौर करें तो बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़े अंदाज में हिंदू लॉबी और जो यहूदो हनूद हैं उनके साथ मिलती हुई नजर आ रही है। अब इस पर्सपेक्टिव के अंदर तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है इमरान खान साहब का ट्वीट, जो कि उन्होंने जेल से जारी किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स अकाउंट से उसको शेयर किया गया है, और अपने इस ट्वीट के अंदर वो वाज़े तौर पर इस बात का इजहार कर रहे हैं अपने साहबजादों को मुखातब करते हुए कि वो मेरी जो आज़ादी है उसकी मुहिम चला रहे हैं, और उनका ये कहना है कि मैंने अपने साहबजादों को, इस ट्वीट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने साहबजादों को ये मामला पहुंचा दिया है, ये अपनी राय उन तक पहुंचा दी है कि वो इस मामले को, यानी इमरान खान के खिलाफ जो भी कार्रवाइयाँ यहाँ पर हो रही हैं, इमरान खान साहब को जिस तरीके से जेल के अंदर बकौल इमरान खान उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, उनको जो है वज़ू का पानी नहीं दिया जा रहा, उनको किताबें नहीं दी जा रही, अखबारात नहीं दिए जा रहे, टीवी देखने की फैसिलिटी नहीं है, अपनी बेगम से वो मुलाकातें नहीं कर सकते, पाबंदियां बकौल उनके ऊपर आयद की गई हैं। उनका ये मानना है कि इस मामले को उनके साहबजादे जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाएं। अब इमरान खान का एक जानिब अली अमीन गंडापुर का पॉलिटिकल बयान जिसमें गुड तालिबान बैड तालिबान, उनको कश्मीर जाके लड़ाओ की बात हो रही है, इमरान खान के दोनों साहबजादों की अमेरिका में मौजूदगी, और इमरान खान के ताज़ा तरीन ट्वीट के अंदर इमरान खान के मामले को आलमी अदालत इंसाफ में चैलेंज करने के साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर संगीन इल्ज़ामात, ये बुनियादी तौर पर एक ही सिलसिले की कड़ी है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुतनाज़ रियासत के तौर
پر اسٹیبلش کیا جائے، متنازع ملٹری رجیم کے حوالے سے نقطے کو اسٹیبلش کیا جائے اور پاکستان کے پولیٹیکل ارینا کو جو ہے وہ آلودہ کیا جائے اور اس حوالے سے بھارتی موقف کو پش کیا جائے، یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان میں گڈ طالبان موجود ہیں جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے کہنے کے اوپر مختلف جگہ پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ یہ کس طریقے سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر لنکیجز اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے سنگل آؤٹ کیا جائے۔ اور اس کا چوتھا اہم نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے FATF، جس پر بڑی ہی تگ و دو کے بعد پاکستان نے اپنے آپ کو گرے لسٹ سے ہٹوایا۔ اور اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، ایک سابق وزیر اعظم اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر گڈ طالبان بیڈ طالبان ہیں، تو یہ ایک مرتبہ پھر بھارت کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس ایشو کو ان بیانات کی روشنی میں FATF کے سامنے اٹھائے اور پاکستان کے حوالے سے نئی شرائط کو سامنے لانے کے لیے لابنگ کرے اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش کرے، جبکہ یہ سب کچھ اس ٹائم پر ہو رہا ہے جب پاکستان خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں میں فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ ڈیلی بیسس پر اپنے بیٹوں کے جو شہداء ہیں ان کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے دہشت گردوں کی کمر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سوال اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے جناب کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں یہ سب کچھ جو کھیل رچایا جا رہا ہے یہ کسی خاص اشارے پر تو نہیں؟ اور اگر یہ کسی خاص اشارے پر ہے تو پھر اس کو پاکستان دوستی نہیں بلکہ پاکستان دشمنی ہی قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس پاکستان دشمنی کی جو خمیازہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو لیڈران ہیں ان کی سکن کو کسی طرح کی کوئی کھڑوچ نہیں آئے گی، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔